जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द एसे आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसमें बर्ट्रैंड रसल जो है ना वो नॉलेज और टेक्निक की बात करते हैं। दो मेन आइडियाज़ हैं इस ऐसे में जो मैंने आपको बताया था, उसके गिर्द ये सारा ऐसे रिवॉल्व करता है। एक नॉलेज और टेक्निक है, ऐसे आइडियाज़ जिससे इंसान ने नॉलेज को गेन की है, टेक्नोलॉजी को, टेक्निक को, एडवांसमेंट को गेन की है। और सेकंड ऐसे आइडियाज़ जिससे इंसान ने मोरालिटी और पॉलिटिक्स को जो है ना वो गेन की है। ठीक है, तो पिछले सेक्शन में हमने जो है ना वो आइडिया ऑफ फायर की बात की थी, टेमिंग द डोमेस्टिक एनिमल्स की बात की थी, ऐसे आइडिया से जिससे इंसान ने जो है अपने आप को सुकून या ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए जिन आइडियाज़ को इंसान ने जो है ना वो अप्लाई की है, और उसके बाद इंसान की जो सिविलाइजेशन की जो है ना वो ग्रोथ हुई है। आपको बताया था कि ये पूरा ऐसे है, ये ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन के गिर्द जो है ना रिवॉल्व करता है। ठीक है, इंसानी जो तहजीब है, उसका जो परवान चढ़ना है, उसको वो बयान करते हैं। जो ये सेक्शन है, दूसरा सेक्शन आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का, इसमें वो मोरालिटी और पॉलिटिक्स की बात करता है। ठीक है, वो कहता है कि ऐसे आइडियाज़ दैट कंसर्न विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड बिहेवियर। कहते हैं कि जो मॉरल आपका इखलाक है, ठीक है, आपका इखलाक और किरदार है। ठीक है, इखलाक का ताल्लुक इंसान की जो है ना वो बातों से होता है, किरदार का ताल्लुक उसके अमल से होता है। कहते हैं कि ये जो आइडियाज़ हैं ना, इसमें इंसान आज भी कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। ये जो ऐसे इसमें बर्ट्रैंड रसल बात करते हैं कि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का भी पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ जो सबसे एक वज़नी चीज़ होगी नामे अमाल में, वो उसके अखलाक होंगे, उसका किरदार होगा। तो ये जो ऐसे है बर्ट्रैंड रसल का, ये कहते हैं कि बेशक आज की इस सेंचुरी में आपने टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कर ली है, सिविलाइज कर लिया अपने आप को, अपने लिए आसानियाँ पैदा कर ली हैं, कारें, हवाई जहाज़, बंगले बना लिए हैं, तरह तरह की जो खुराकें हैं जानवरों से, वो आपने आइडियाज़ को गेन करके आपने नई नई चीज़ों को, डिशेस बनाना सीख ली हैं। ठीक है, लेकिन मॉरल वैल्यूज़ में वो कहता है कि इंसान कहीं ना कहीं आज भी जो है ना वो लैग कर रहा है। वो कहता है कि जो एंशिएंट टाइम था जिसमें वो ग्रीक की बात करता है, उसमें वो कहता है कि बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ की जो है ना वो बात होती थी। उसमें अगर जो है ना वो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात करें तो वो क्या करता था, उसने, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो उसने अपने ऑफिसर्स की जो है ना वो जो शादी है, अपने जो अपनी फ़ौज के ऑफिसर्स हैं, वो उसने शादी कराता था अपने जो ये जो व्हाट इज़ कॉल्ड के जो गवर्नमेंट में जो लोग होते थे उन लोगों के साथ वो उसकी शादी कराता, ताकि जो इक्वालिटी माशरे में जो है ना वो रहे। वो कहता है कहीं ना कहीं पैसेज ऑफ द टाइम के साथ साथ वो जो वैल्यूज़ हैं वो कहीं बहुत पीछे जो है ना वो चली गई हैं। ठीक है, आज के इस दौर में वो वैल्यूज़ नहीं है। सेकेंडली वो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ऐसे आइडियाज़ दैट कंसर्न विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड पब्लिक पॉलिसी। वो कहते हैं कि ये जो पब्लिक पॉलिसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो है, जिसमें लोगों की फलाह की बात होती है, वो कहते हैं कि ये भी अब नहीं है। अब ग्रीक इसमें भी बहुत अच्छे थे। ठीक है, उनकी जो पब्लिक पॉलिसीज़ थी वो बहुत अच्छी थी। आज अब देखें कि मुख्तलिफ टसल्स चल रही हैं, उसमें जो है ना वो आम आवाम जो है ना वो नीचे जो है ना वो रगड़ी जाती है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार अगर बात करें या सेकंड वर्ल्ड वार की बात करें तो किसी एक इंसान या एक शहजादे के कत्ल से शुरू होने वाली जो जंग ने करोड़ों जो है ना वो लोगों को, ज़िंदगी को जो है ना वो ले गई। ठीक है, तो इस तरह की वो बात करता है। वो कहता है कि ऐसी पॉलिसी जो है ना वो पॉलिटिक्स नहीं हो रही जिसमें जो है ना वो कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और जो है ना इसमें समझ आ जाए। तो ये देखें, कहता है कि इन दिस ऐसे सेक्शन रसल डिस्कसेस द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, आज़ादी की बात करते हैं। ठीक है, लिबर्टी दो तरह की होती है, एक आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी होती है और एक आपकी नेशनल लिबर्टी होती है। ठीक है, इंडिविजुअल लिबर्टी आपकी फ्रीडम ऑफ थाट होती है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन होती है, वो जो एक आज़ादी होती है, शख्सी आज़ादी होती है, वो होती है। जबकि जो नेशनल लिबर्टी होती है वो आपके मुल्क से, आपके उनके कवानीन से जो है ना वो रिलेट होती है। ठीक है, इक्वालिटी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, जिसमें भाईचारा आता है। ठीक है, तो रसल कम्स टू द कंक्लूजन दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज विच विल हेल्प मैनकाइंड इन द रिगार्ड देयर मोरालिटी मस्ट बी अकॉम्प्लिश्ड थ्रू द बीइंग लॉयल, इक्वल एंड फ्रेटर्नल। वो कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, इन आइडियाज़ पर भी हमें जो है ना वो गौर करना चाहिए। मस्ट बी अकॉम्प्लिश्ड थ्रू बीइंग लॉयल, हमें वफादार होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और हमारे अंदर एक जो भाईचारे की जो फ़ज़ा है उसको जो है ना वो परवान चलना चाहिए।
In this, it is only through these three things that is necessary to save mankind from disaster. وہ کہتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں انسان نے اپنے آپ کو تباہی سے بچانا ہے, ڈیزاسٹر کو بچانا ہے, ورلڈ وارز کو بچانا ہے, دنیا میں جو عظیم جنگیں ہونے جا رہی ہیں ان کو بچانا ہے, تو ان تین ویلیوز کی وہ اس سیکشن میں بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تین پوائنٹس آپ نے یاد کرنے ہیں. اس پر جو ہے ایم سی کیوز وغیرہ یا شارٹ کوشچن میں سوال آ سکتا ہے, یا لانگ میں بھی. لبرٹی, ایکویلٹی اور فریٹرنیٹی. Once these three things are accomplished, mankind will lead itself to an era of happiness and the well-being. وہ کہتے ہیں کہ یہ تین چیزیں جب آپ اچیو کر لو گے, only in that case you will be able to get the everlasting happiness and everlasting well-being. ٹھیک ہے, کہ تب جا کر ایک happiness آپ ہمیشہ کے لیے رکھ سکتے ہو اور اس کو well-being کر سکتے ہو. well-being اچھی طرح سے زندگی جو ہے نا وہ گزارنے کے. Russell closes his essay by stating that we are in the most crucial moment ever. Essentially he states that it is up to the mankind to change what is going on and now or never. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم ایک کرٹیکل دور سے گزر رہے ہیں جس میں ٹسلز چل رہی ہیں, کولڈ وارز چل رہی ہیں. اب جس وقت یہ ایسے لکھا گیا تھا اس وقت رشیا اور امریکہ جو ہے نا آپس میں ان کی ٹسل چل رہی تھی. اگر آپ دیکھو تو جو چائنا کی اکانومی ہے, امریکہ کی اکانومی ہے, یا دوسرے جو جیسے پاکستان اور انڈیا کی ٹسلز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان ٹسلز, ان جو آپس میں ایک کشمکش ہے, اس سے آپ اسی وقت بچ سکتے ہو جب آپ ان ویلیوز پر جو ہے نا وہ بات کریں. The present moment is the most important, the most crucial that has ever confronted mankind. وہ کہتے ہیں آج کے دور کی جو مومنٹ ہے وہ سب سے خطرناک ترین دور پر انسان پہنچ سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انسان کے پاس یا قوموں کے پاس بہت خطرناک قسم کے ہتھیار ہیں. اگر پہلے آپ جنگوں کی بات کریں تو اس وقت جو جنگیں ہوتی تھی وہ فیلڈ میں جا کر ہوتی تھی, تو اس کا آپ بالکل اپوزٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا ہوتا تھا کہ جنگیں ہوتی تھیں اور بعد میں جا کر عوام کو پتہ چلتا تھا کہ دو بادشاہوں کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں, فلاں بادشاہ ہار چکے ہیں اور اب آپ کا جو حکمران ہے وہ یہ والا بادشاہ ہے. ٹھیک ہے, عام عوام کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اب کیا ہوتا ہے, اب ڈائریکٹلی عوام بھی اس سے جو ہے نا وہ اس سے افیکٹ ہوتی ہے. تو وہ بات کرتے ہیں upon our collective wisdom during the next 20 years depends the question whether mankind shall be plunged into unparalleled disaster or shall achieve a new level of happiness. وہ کہتا ہے کہ اگلے 20 سالوں میں ہمارا جو ایک اوورال آپ کہہ لیں کہ ساری قوموں کا ایک ذہانت کا پتہ چلے گا کہ ہم ایک ایسی جنگ میں جو ہے نا وہ چلے جائیں گے جس کے بہت خطرناک نقصانات ہو سکتے ہیں, یا کہ ہم ایک نیا لیول ہیپینس حاصل کر سکتے ہیں. سیکیورٹی جس میں ہوگی, لوگوں کی آزادی ہوگی, ویل بینگ ہوگی, انٹیلیجنس کی بات ہوگی. آئی ڈو ناٹ نو وچ مین کائنڈ ول چوز. وہ کہتا ہے کہ ان میں سے کیا چیز انسان چوز کرے گا اس کا مجھے نہیں پتہ. دیر از اے گریو ریزن فار فیئر بٹ دیر از انف پاسبلٹی فار اے گڈ سولوشن ٹو میک ہوپ ناٹ irrational and this is the hope that we must act. وہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں ایک خوف بھی ہے لیکن ہمیں ایک ہوپ بھی رکھنی چاہیے, اور جس ہوپ کی بات کرتا ہے وہ ورلڈ گورنمنٹ کی بات کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جس میں جو ہے نا وہ عوام کا ویل بینگ کی بات ہو, عوام کی جو ہے نا وہ انٹیلیجنس کی بات ہو, عوام کو ایور لاسٹنگ ہیپینس دینے کی بات ہو, پیس کی بات ہو. ٹھیک ہے, جس میں لوگ اپنے انٹلیکچوئل کو صحیح طرح سے یوز کر سکیں, ریشنل فیکلٹی کو یوز کر سکیں, لوگوں کو فری ہو, آزادی ہو ہر چیز کی, فریڈم آف تھاٹ ہو, فریڈم آف ڈسکشن ہو, فریڈم آف اوپینین ہو, ہر طرح کی جو ہے نا لوگ تنقید کر سکیں, کرٹیسزم کر سکیں, حکومت پر کھلے عام تنقید کی جا سکے. ٹھیک ہے, تو وہ ایسی جو ہے نا وہ اس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اوورال بہت زبردست قسم کے ایسے پہلے پارٹس میں نالج اور ٹیکنیک, ایسے آئیڈیاز جس سے انسان نے نالج کو حاصل کیا, ٹیکنیک کو گین کیا, اس سے انسان نے کافی ترقی کی, میٹیریلائز ترقی کی, دنیا میں اپنے آپ کو سہولت دینے کے لیے ترقی کی. سیکنڈلی وہ بات کرتا ہے کہ جو ہے نا وہ جس میں آج ہم نے پڑھا ہے کہ مورالٹی کی اور پولیٹکس کی بات کرتا ہے, تو اس میں وہ کہتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں لیگ کر رہے ہیں. تو اوورال ہمیں وہ ایک سلوشن دیتے ہیں, اور سلوشن وہ ورلڈ گورنمنٹ کی صورت میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ پوری دنیا میں ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے کہ تو دنیا کو جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. امید ہے کہ اس ایسے کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے.